So hi guys, karon magluto mi og among chapel kaya mo luto on Ron. Siluto na to. Kuan. Baboy na mi. Baboy bodybuilder guys. Oh my gosh, I'm so nervous. So again guys, magluto mi. Masyado na akong malaki dun sa bed. Hi guys! So, For today's video, day! magluto mi og Buto day, miss. Baka ibigin kita. For today's video, day! so namugtot na ako guys, no? Kay Petay Igang ha! Igang kaayo! Guys, magpanita og patatas. Patatas. Kay isago sa itong dalay. Dalo patatas guys. Magluto mi og patatas. Patatatatatatat. And done! Man ako panog patatas guys. Napay daot dari o. Kumalatog slice. So, slice tag carrots. Kaya mag-slice man kong carrots, dapat circulon daw. Domino. Karon guys, mga taog batong sa pikas kasi na. Ito batong diri. Can you open your door? Maya mig batong. Maya mo bato. Yeah. Batong. May patong. Keep fine, di mo hatag. Batong. Sa inyong buha ganito. Siya wala. Nalang na magpa. Linghod pa to. Dali no. Wala sila batong. Watay batong. Sila batong. So guys, mapalit na lang mig kog batong kay. Wan may batong. Karon, palitag batong. Walit akong palitag batong, guys. Tapos unahan, guys. Rainy day. It's a rainy day. Ating ito batong. So guys, wala man tayo swak. Batong na lang ang palit. Papel mag-swak. Batong. Muna yung mga subak, guys. Ano, guys. Bukal pa siya, guys. Bukal pa siya naman. Itong tambak ng paputuhin, guys. Ito yung mga plato namin, guys. And especially our pinaka-cute dish kasi nga dog food. Alone. How do I feel? Well. Don't be afraid. One step down, I say, I find every day waiting for. Don't be afraid. I'm about to fly. Uy! Pinakalitan, pinakbutter na. Day and night, as a bulikat, naabot sa Davao, for today's video day. So guys, kana lang akong vlog karon guys, no, kabalo ko nga dugay kung naka-update og vlog sa inyo ha. So kana lang sa gyud lang kung vlog ba ni dili de picture ni Day. Okay, we're so very busy that time, so wala kayo mina topic. Ako lang gi-view sa inyo kung update sa akong kinabuhi. Day kung buhi pa ba ko wala na Day. Char lang. Apaka OA talaga be. So diri ana na ko i-end ako ang video guys. Kaya wala na ko video. Goodbye. Mwah mwah mwah.